गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज विज्ञान वर्चुअल क्लास रे उपस्थित थिबा सप्तम श्रेणी समस्त छात्र छात्री और उपस्थित थिबा समस्त शिक्षक शिक्षक को मु सूर्यनारायण सिंह सहकारी शिक्षक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय समीना तरफ हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आज आम मैंने सप्तम श्रेणी तृतीय विज्ञान बही तृतीय अध्याय अम्ल क्षार और लवण विषय पढ़ा। मैंने आज आम तुम सप्तम श्रेणी विज्ञान बही तृतीय अध्याय अम्ल क्षार और लवण विषय पढ़ा। आज मुख्य विषय गुड़िक हूँ अम्ल क्षार ता विषय पढ़ा। अम्ल कौ कौ पदार्थ रे अम्ल अच्छी कौ कौ पदार्थ रे क्षार अच्छी, क्षार और अम्ल पदार्थ गुड़िकर नाम जानिबा। आम जो प्राकृतिक सूचक रोची, प्राकृतिक सूचक मुख्यतः तीनोटी प्राकृतिक सूचक रोची लाइकेन, मंदार फूल, हलदी ए विषय जानिबा। मुख्यतः अम्ल और क्षार प्राकृतिक उत्स कौ कौ आम प्रकृतिर कौ कौ सब पदार्थ मिलूँ जो क्षार गुड़िक मिलूँ से विषय जानिबा। और प्रशमनीकरण विषय आम जानिबा। प्रशमनीकरण ये अम्ल और क्षार जदि संस्पर्श प्रतिक्रिया होची ता द्वारा जो नूतन पदार्थ लवण जात होची से विषय आम जानिबा। ताने तमे दैनंदिन जीवन में विभिन्न प्रकार पदार्थ खाउछ, देखिबो से सब किसी किसी पदार्थ रे मीठा लगे, किसी पदार्थ खटा लगे, किसी पदार्थ क्षारिया लगे। तो जो पदार्थ रे चाखिबा बा खाइबा ताहा जदि खटा लागिबो से पदार्थ रे अम्लीय प्रकृति रही। से पदार्थर मुख्यतः रासायनिक गुण जो ताहा खटा लगी था। लेंबू, कमला रस, अँला, दही ये सब पदार्थ गुड़िक खटा लगे कहीं से पदार्थर रासायनिक गुण होची अम्लीय, से पदार्थ गुड़िक खटा लगी। अम्ल शब्दटी गोटे लाटिन शब्द एसिड्स रो आसी, अम्ल शब्दटी आसी। मुख्य उदाहरण गुड़िक होची आमर खटा अम्ल थिबा पदार्थर मुख्य उदाहरण गुड़िक होची लेंबू, अँला, तेंतुली, दही इत्यादि। सेपरी क्षार, क्षार पदार्थ क्या कहवा, आम जदि कौन पदार्थ को आंगुड़ी चिकण लगुव जमी साबुन है, सर्फ है, जमी आम हाथ में धरवा सफी टाइप लगी था, चिकण टाइप लगी था, से हूँ क्षार क्षारीय पदार्थ। और से पदार्थ गुड़िक मुख्य क्षार अंश थाए, से पदार्थ को आम क्षारीय पदार्थ बोली कही था। खाइबा सोडा, चून, पानी, साबुन ये सब हूँ गोटे गोटे क्षारीय पदार्थर उदाहरण। मैंने आम देखा जे जो पदार्थ विभिन्न पदार्थ गुड़िक दि मानकर स्वाद केमती खटा, मीठा, क्षारिया, लुणिया गोटे गोटे जानिबा। लेंबू रस, लेंबू रस केमती लगे, रस स्वाद रे ताहा खटा। कमला रस भी स्वाद रे खटा लगी। खाइबा सोडा किंतु ताहा केमती लगी थे, हमको क्षारिया क्षारिया लगी थे खाइबा सोडा, कहीं से क्षार अंश थिबारु ताहा क्षारिया लगी था। किंतु चीनी हमको मीठा लगी था कहीं चीनी रे ना खटा अंश थाए ना क्षारिया अंश थाए। चीनी गुण अम्ल रही न क्षारिय रही न था, से चीनीटा मीठा लगे। पेस्ट आम जो प्रतिदिन टूथपेस्ट करुचु कोलगेट करुचु ताहा क्षारिय अंश थिबारु हमको क्षारिया लगी था। विनेगार आम विभिन्न खाद्य पदार्थ रे तैयार है कि विभिन्न खाद्य पदार्थ रे आम ताहा तैयारी करुचु, मिसे तैयारी करुचु, ताहा अम्लीय थिबारु ताहा खटा लगी। सोडा, बेकिंग सोडा सेमती क्षारिया थिबारु ताहा क्षारिय लगी था। साधारण लुण रे अम्ल न थाए ना क्षारिय न थाए, सेथिपई ताहा लुणिया लगी। तो विभिन्न पदार्थ रो आमे जानि पारिला जे कौ पदार्थ खटा कौ पदार्थ क्षारिया बोली आमे जानि पारिला। आमे देखिबा अम्ल और क्षार जो प्राकृतिक उत्स अच्छी से सब प्राकृतिक उत्स विषय आमे जानिबा। जमती तेंतुली, तेंतुली गोटे प्रकृति रु गछरु तैयारी होची, तार से अम्ल रोची टाटारिक अम्ल रोची, तेंतुली रे टाटारिक अम्ल रोची। सेमती पिंपुड़ी बा जंदा जो कामुड़ी थांती से हमको किसी परिमाण रे से जगह रे किसी बिंधा होता है, ताहा कर्मिक अम्ल थिबा जोगु ताहा हमको बिंधा होता है। चंदारे कर्मिक अम्ल रही। सेपरी दही, दही रे लैक्टिक अम्ल परिमाण रे रही।
ଦହି ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଂଶ ଯେଉଁଥିରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ମିଳିଛି। ସେପରି ଲେମ୍ବୁରେ ରହିଛି ଫ୍ୟାଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ରହୁଛି ଲେମ୍ବୁରେ। ସେପରି କ୍ଷାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସାବୁନରେ ରହୁଅଛି सोडियम हाइड्रोक्साइड, पानी रे रहुछि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आमे जो काच बा दर्पण सफा करूछु, काच पदार्थ सफा करूछु, सेथिरे रहुछि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और प्रति अम्ल बटिका जो आमे खाउछु, एंटासिड बटिका जो खाउछु, एंटासिड बटिका रे रहुछि ताहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ए सब होछि गोटे गोटे क्षार रो नाम। तो हम देखिला में अम्ल और क्षार जो पदार्थ गुड़िक देखिला ताहा आमे केमती जानिबा जे को पदार्थ अम्ल और को पदार्थ क्षार, सेथिपई आमे किछि परीक्षा करिबा। हमर जो प्राकृतिक सूचक रही से सब प्राकृतिक सूचक मानकु नहीं करी आमे परीक्षा करिबा। आ सेथरु आमे जानिबा जे को पदार्थ अम्ल रही, को पदार्थ मुख्यतः अम्ल और को पदार्थ मुख्यतः क्षार रही, सेथरु आमे जानी पारिबा। जेमती लिटमस, लिटमस एक मुख्य प्राकृतिक सूचक भाव में आमे व्यवहार करिथौ। यह लाइकेन रु प्रस्तुति होइଥାଏ। लिटमस मुख्यतः प्रकार थाए, जहाँ लाल लिटमस कागज कही थाउ, आ गोटे थाए नील लिटमस कागज। कौनसी पदार्थ अम्ल, कौनसी पदार्थ अम्ल अछि ना नहीं ताहा जानिबा पई आमे ब्लू लिटमस पेपर को आमे व्यवहार करी करिबा। जेमती गोटे एठी दिया हेछि गोटे एसिडिक सॉल्यूशन, माने लेंबू रस नेबा। से लेंबू रस रे आमे लेंबू रसटा मुख्यतः कोन, लेंबू रसटा मुख्यतः अम्ल थाए। लेंबू रस रे आमे नील लिटमस पेपर नेबा और नील लिटमस पेपर को आमे लेंबू रस रे बुड़ेबा। किछि समय परे देखिबा जे से नील लिटमस पेपर आपे आपे ताहा नाली रंगर होई जिवो। एथिरो आमे जानिला जे नील लिटमस पेपर को आमे जदी द्रवण रे बुड़ौछु, सेथिले तो आमे ता नील लिटमस पेपर रंग चेंज हो जाउछि और ताहा नाली रंग रे परिणत हो। एथिरो आमे जानिबा जे यह गोटे लेंबू रस गोटे अम्ल अटे बोली। पुणी आ गोटे ग्लास रे आमे किछि सर्फ पानी नेबा कि क्षार सोडा नेबा, क्षारीय पदार्थर द्रवण नेबा। क्षारीय पदार्थ को द्रवण को आमे कोन करबा ना गोटे नाली लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर रे बुड़ेबा। रेड लिटमस पेपर रे जदि आमे ताहा को बुड़ौछु तो देखिबा ताहा धीरे धीरे नील रंग रे परिणत होई जिवो। एथिरो आमे जानिला जे से पदार्थटी क्षारीय पदार्थ बा बेसिक सॉल्यूशन बोली आमे जानिबा। तो ब्लू लिटमस और रेड लिटमस द्वारा आमे ताको प्राकृतिक सूचक रूपे व्यवहार करी आमे अम्ल पदार्थ ना क्षारीय पदार्थ आमे जानि पारिबा। अन्य एक प्राकृतिक सूचक होछि हळदी। आमे दैनन्दिन जीवन रे खाद्य पदार्थ रे हळदी रो व्यवहार करूछु, तुमे माने जानिथिबो। तो एई जो हळदी होछि, हळदी एक प्राकृतिक सूचक। जदि आमे लेंबू रस रे हळदी रे जदि आमे लेंबू रस किछि पकोछु ताहा अपरिवर्तित होई रहइबो। काहे कि ना हळदी लेंबू रस रे किछि तार प्रतिक्रिया करिबो नाही, से अपरिवर्तित होई रहिबो। मात्र जदि चून पानी बा क्षार पानी नौछु, क्षारीय पदार्थ नौछु, क्षारीय पदार्थ रे जदि आमे हळदी को आमे देबा ताहा कलर चेंज हो जिवो, ताहा नाली रंगर हो जिवो। एथरो आमे जानिला जे हळदी गोटे प्राकृतिक सूचक हिसाब रे आमे व्यवहार करू, जहा कि क्षारीय पानी बा चून पानी रे ताहा देले ताहार रंग परिवर्तन होई ताहा नाली रंग रे परिणत होउछि। आ गोटे प्राकृतिक सूचक हला मंदार फूल। मंदार फूल तो तुमे माने देखिथिबो। मंदार फूलर पाखुड़ा को आमे नेबा आउ सेथिरे द्रवण तैयारी करबा। द्रवण को कोन करबा ना, सेई द्रवण को जदि आमे अम्लीय द्रवण सहित मिसेबा, जदि मंदार फूलर पाखुड़ा को नेबा आउ सेथिरे किछि परिमाण रे आमे जदि लेंबू रस देई देबा, ताहा तार रंग चेंज होकर गाढ़ पाटल रंग बा डार्क पिंक रंग रे परिणत हो। मात्र जदि ताकू आमे जदि क्षारीय द्रवण सहित मिसौछु, क्षारीय द्रवण सहित मिसेले ताहा सबुज रंग रे परिणत हेबो। एणु आमे जानिले जे तार फूल को जदि अम्ल सहित मिसौछु गाढ़ पाटल रंग रे परिणत होछि, ता कलरटा गाढ़ पाटल रंग रे चेंज हेबो। आ जदि मंदार फूल को आमे जदि आमे क्षारीय पानी बा सोडा पानी रे मिसौछु, ताहा सबुज रंग रे परिणत हेबो। तो
ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ହେବାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ସେହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଦୂଷକ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମିଶି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଜଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳ ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା କେମିତି ହୋଇଥାଏ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ କଳକାରଖାନା ହଉ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ଯାନବାହନ ହଉ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଥିବା କାର୍ବନିକ ଅମ୍ଳ, ନାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳ ମିଶା ବର୍ଷା ଯୋଉ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବିଭିନ୍ନ କୋଠାବାଡ଼ି, ଗଛଲତା, ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ଏପରି ତାଜମହଲର ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସାଧନା କରିଥାଏ ଓ ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଶମନୀକରଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ। ତ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଓ ଏକ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଅମ୍ଳର ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ଓ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ଓ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ଲୋପ ପାଇଲା ପରେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାକି ଆମେ ଲବଣ କହିଥାଉ ଓ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାପ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଲବଣ ହେବ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ HCl ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ଯଦି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସେ NaCl ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ H2O ତାହା ଜଳ ବାହାରିବ। HCl ପ୍ଲସ୍ NOH H2O ପ୍ଲସ୍ NaCl ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ରେ ଯଦି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ରିଏକ୍ସନ ହେଉଛି ତାହେଲେ H2O ଜଳ ସହିତ NaCl ଲବଣ ବାହାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ପ୍ରଶମନୀକରଣର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେମିତି ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ବଦହଜମ, ଆମେ କୌଣସି ଠାରେ ଯିବା ଭୋଜି ଭାତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇଲେ ଆମ ପେଟ ବଦହଜମ ହୋଇଥାଏ। ତାହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଆମ ପାକସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ଲବଣାମ୍ଳ ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯାହା ରହୁଛି ତାହା ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଏହା ଅମ୍ଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯଦି କ୍ଷରିତ ହେଉଛି ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ତାହା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା ଆମେ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକା ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଖାଇଥାଉ। ଅମ୍ଳ ବଟିକା ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଖାଇବା ଫଳରେ ଏହାକୁ ଅମ୍ଳର ପରିମାଣକୁ କମାଇଥାଏ, ପ୍ରଶମିତ କରିଥାଏ ଓ ଆମ ପେଟ ବ୍ୟଥା କମ ହୋଇଥାଏ ଓ ବଦହଜମୀରୁ ଆମେ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଥାଏ ଯାହାକି କ୍ଷାର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ତାହା ଅମ୍ଳକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଥାଏ। ଏପରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ଦେହର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବା ଜନ୍ଦା ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ିଲେ କିଛି ସେ ସ୍ଥାନଟା କିଛି ସମୟ କଥା ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସେଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଫର୍ମିକ ଅମ୍ଳ ଆମ ଦେହରେ ଲାଗିବା ଫଳରେ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ବା କାଲାମିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଘଷିବା ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଥାଏ। କାମୁଡ଼ା ଜାଗାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ଶିଳ୍ପ ଆବର୍ଜନା ଜଳରେ ମିଶିଲେ ଏହାକୁ ଥିବା ଜଳରେ ଅମ୍ଳ ଜଳରେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ବାହାରୁଥିବା ଅମ୍ଳ ଥିବା ଜଳ ନଦୀ ନାଳରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ଜଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ମାଛ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜଳ ବାହାରୁଛି ତାହା ନିର୍ଗତ ହେବା ଆଗରୁ ତାକୁ କ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରି କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ କଲେ ଏହା ଜଳକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଥାଏ ଓ ମାଛ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳଚର ଜୀବ ପ୍ରତି ତାହା ବିପଦ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଅମ୍ଳ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଡ୍ୟାଶରୁ ଆସିଛି? ଆସିଡ୍ସରୁ ଆସିଛି। ଅମ୍ଳ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଆସିଡ୍ସରୁ ଆସିଛି। ଲିଟମସ୍ ଡ୍ୟାଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ଲାଇକେନ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବର୍ଷା ଜଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳ ଥିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା। ଅମ୍ଳର ସ୍ୱାଦ କେମିତି?
ଖଟା 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 କୌଣସି ପଦାର୍ଥରେ ସୂଚକ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ସୂଚକ ସୂଚକ କୁହାଯାଏ। ଏବେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ ମିଳେଇବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଦହି, ଚୂନ ପାଣି, ତେନ୍ତୁଳି, ସାବୁନ, ପିମ୍ପୁଡି, ଲେମ୍ବୁ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି ଟାଟାରିକ ଅମ୍ଳ, ଫର୍ମିକ ଅମ୍ଳ, କ୍ୟାଲସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ, ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ, ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ। ଦହି ପାଇଁ କଣ ହବ? ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ଭେରି ଗୁଡ। ଚୂନ ପାଣି କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ତେନ୍ତୁଳି ଟାଟାରିକ ଅମ୍ଳ ତେନ୍ତୁଳି ଟାଟାରିକ ଅମ୍ଳ ଟାଟାରିକ ଅମ୍ଳ। ସାବୁନ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ଭେରି ଗୁଡ। ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପିମ୍ପୁଡି ଫର୍ମିକ ଅମ୍ଳ ଲେମ୍ବୁ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ। ଏବେ କୋଉଠି ଠିକ କୋଉଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନେଇବ। ନୀଳ ଲିଟମସ କାଗଜ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ। ଠିକ 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 ଭେରି ଗୁଡ। କ୍ଷାରକ ଅଧିକ ହେଲେ ଦାନ୍ତ ମୂଳ ବିନ୍ଧେ। ଭୁଲ ଏଫ 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 ଭୁଲ। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଟି ଟି ଠିକ। ଦହିରେ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ଅଛି। ଟି 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 ଚୂନ ପାଣି କ୍ଷାରୀୟ ଅଟେ। ଟି 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 ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛି, ତାହା କରି ତମ ନିଜ ନିଜ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀକୁ ଦେଖେଇବ। ହଳଦୀ ଓ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ କର।